L'incontro con Gesù ci chiama a El vivere encuentro due con Jesús atteggiamenti nos llama a vivir dos che actitudes, sono dos, fondamentali que son e che ci fundamentales permettono di y diventare que nos suoi hacen discepoli. capaces de llegar a ser sus Il discípulos. primo atteggiamento, La primera actitud, ascoltare la parola. escuchar la palabra. Il secondo La atteggiamento, segunda vivere la actitud, parola. vivir la palabra. Prima ascoltare, perché Primero tutto nasce escucharla, dall'ascolto, porque todo nace dall'aprirsi a de la Lui, escucha, de dall'accogliere abrirse a il dono Él, de prezioso della acoger el sua don amicizia. precioso de Ma su poi amistad. è Pero importante después es vivere la importante parola vivir la ricevuta palabra per non recibida, essere para no ascoltatori ser vani oyentes che superficiales illudono que se se stessi, engañan a sí mismos, per non rischiare di para no ascoltare soltanto con le arriesgarnos a orecchie escuchar solo con los senza che il oídos, seme della parola sin que la scenda semilla de nel la cuore palabra e llegue al cambi il nostro corazón modo di y cambie pensare, di nuestro modo sentire, de di agire. pensar, de E questo sentir non è y de buono. actuar. Esto no es La bueno. parola che ci viene La donata palabra que e se che nos da y ascoltiamo que chiede di escuchamos diventare vita, tiene di que hacerse trasformare la vida, vita, di transformar la incarnarsi vida, nella nostra vita. encarnarse en nuestra vida. Questi due atteggiamenti essenziali, Estas dos ascoltare la actitudes parola e esenciales, vivere la escuchar la parola, palabra y vivir possiamo la palabra, contemplarle nel Vangelo podemos che è stato contemplarlas en el appena Evangelio proclamato. que se acaba de proclamar. Anzitutto, En primer ascoltare lugar, la parola. escuchar la palabra. L'Evangelista racconta che El tanta gente evangelista narra que accorreva mucha da gente Gesù acudía a e la Jesús folla y que gli la faceva multitud se resa attorno amontonaba per alrededor de ascoltare la Jesús parola di para Dio. escuchar la palabra de Dios. Cercano Lui, Lo hanno buscaban, fame e tenían sete della hambre y parola sed del de la Signore palabra del e la Señor sentono y la oyeron resonar nelle parole di Gesù. en las palabras de Dunque, Jesús. questa Por scena eso, che si esta ripete tante escena, volte nel Vangelo que se repite ci dice tantas che il veces en el cuore Evangelio, nos dell'uomo dice que el corazón del sempre è hombre alla está ricerca di una siempre en verità búsqueda de una verdad capace que di sea sfamare e capaz de saziare alimentar il suo y desiderio saciar di su felicità, deseo de felicidad, che non possiamo que no accontentarci podemos delle sole conformarnos parole solo con umane las o palabras dei humanas criteri di questo o con los mondo, dei criterios de giudizi este mundo, terreni. con sus juicios Sempre abbiamo mundanos. bisogno di una Necesitamos luce siempre che una venga luz que dall'alto venga de a lo alto illuminare i nostri para passi. iluminar Abbiamo nuestros bisogno di un'acqua pasos. viva che Necesitamos un agua possa viva que pueda dissetare i calmar la deserti sed dell'anima. de los desiertos del Abbiamo alma. bisogno di una Necesitamos un consolazione consuelo che non deluda, que no perché proviene defrauda, dal cielo porque proviene e non del dalle cielo effimere y no cose de di las qua giù. cosas efímeras del mundo. In mezzo allo stordimento En medio e alla del vanità delle parole aturdimiento umane, y la vanidad de las fratelli e palabras sorelle, humanas, hermanos y c'è hermanas, bisogno della parola di Dio. necesitamos la palabra de Dios, la palabra de Dios, la Che è única bussola per il que nostro sirve de cammino, brújula en nuestro l'unica camino, che la tra única tante que, ferite e frente a smarrimenti, tantas è in heridas y grado di pérdidas, ricondurci es al capaz de significato devolvernos al autentico della vita. significado auténtico de la vida. Fratelli e sorelle, Hermanos y hermanas, non dimentichiamo no questo, olvidemos che il esto. primo La compito del primera tarea discepolo, del discípulo, noi tutti siamo discepoli, todos nosotros il somos primo compito discípulos, del discepolo la primera non tarea è del quello di discípulo indossare no es la de l'abito vestir di el una hábito de una religiosità religiosidad exteriormente perfetta, exteriormente di fare cose perfecta, straordinarie, ni de hacer cosas impegnarsi in imprese extraordinarias o grandiose. dedicarse a grandes Il primo proyectos. compito, No, la primera il primo tarea, passo invece consiste nel el sapersi primer mettere paso in consiste en ascolto cambio en saber dell'unica ponerse parola a che la salva, escucha de la quella di única Gesù, palabra que come salva, possiamo la de vedere Jesús, nell'episodio como evangelico, podemos ver en el quando il episodio del maestro Evangelio cuando sale el sulla barca maestro di sube Pietro a la per barca de distanziarsi Pedro un para po' dalla riva distanciarse e un così poco de la predicare orilla meglio alla y así gente. poder predicar mejor a la La nostra gente. vita di fede Nuestra vida inizia de fe quando comienza umilmente cuando accogliamo Gesù sulla humildemente barca acogemos della a nostra Jesús en esistenza. la barca de Gli nuestra facciamo spasso, existencia, ci le mettiamo in hacemos ascolto espacio, della sua nos parola ponemos a e la da essa escucha ci facciamo de su palabra interrogare, y por ella nos correre hacemos e cambiare. interpelar, nos agita Allo y nos stesso cambia. tempo, fratelli e sorelle, la Al parola mismo del tiempo, Signore hermanos y chiede hermanas, di la palabra del Señor nos incarnarsi pide concretamente in noi. que la encarnemos Perciò chiamati a concretamente en vivere la nosotros. parola. Por eso estamos llamados a Soltanto vivir la la palabra. parola, senza viverla, ci fa diventare Solamente come la pagani, palabra, sin vivirla, si nos dicono, hace non si capisce, non si convertir vive.
en loros. Infatti, dopo Se che ha dice, finito di pero no se predicare alle vive. folle della En barca, efecto, Gesù después si de que rivolge a Jesús Pietro terminó de predicar a la multitud desde la e lo barca, se esorta dirigió a a Pedro rischiare, y lo promettendosi exhortó questa parola: prende il largo e a gettate asumir le el vostre reti riesgo per la pesca. de apostar por esa La palabra. parola del Navega mar Signore adentro non y può echen restare las una redes. bella idea La astratta palabra del o Señor no suscitare puede soltanto permanecer como l'emozione di un una momento. bonita idea Essa ci abstracta o chiede di suscitar solo la cambiare emoción il del nostro momento. sguardo, Más di bien nos lasciarci pide que trasformare il cambiemos cuore nuestra a mirada, immagine di que quello nos di dejemos Cristo. La transformar el parola corazón ci a chiama a imagen del de gettare con Cristo. coraggio La le palabra nos reti del llama a Vangelo echar in con mezzo al mare del valentía las mondo, redes del correndo il Evangelio en rischio, medio sì, del mar del correndo mundo, il corriendo rischio el riesgo, di sí, vivere corriendo l'amore el che Lui ci ha riesgo de insegnato vivir e el ha amor vissuto que proprio Él nos Lui. ha enseñado y ha vivido Anche a noi, primero. fratelli e sorelle, il También a Signore, nosotros, con la hermanos y forza hermanas, el abbracciante della sua Señor con la parola, fuerza chiede di abrazante de prendere su il largo, palabra nos di pide ir staccarci mar dalle adentro, rive stagnanti, delle alejándonos de cattive las orillas abitudini, delle pantanosas, de los paure malos e hábitos, delle de los mediocrità miedos y de per las osare una nuova mediocridades, vita. para La mediocrità atrevernos a e la emprender mediocrità una nueva piace al vida. diavolo, La perché mediocridad entra le lì gusta al e ci diablo rovina. porque entra allí y nos Certo, arruina. gli ostacoli e le scuse per Por dire di no supuesto, non nunca mancano faltan mai. los obstáculos y las Ma guardiamo excusas ancora para decir que all'atteggiamento di no. Pietro. Pero miremos, Pietro veniva da fijémonos una ahora en la notte actitud de difficile Pedro. in cui Pedro non aveva había pescato pasado una nulla, noche difícil en la cual no era había arrabbiato, pescado era nada. stanco, era Estaba deluso. cansado, Eppure invece di enojado y rimanere decepcionado. paralizzato in Sin quel embargo, en vuoto vez de e bloccato quedarse dal primo fallimento, paralizado en ese dice: vacío y bloqueado por Maestro, su fracaso, abbiamo dice, faticato tutta la Maestro, notte hemos e non trabajado abbiamo la preso noche nulla, entera y no ma hemos sulla sacado tua nada. parola, Pero sulla si tua tú lo parola dices, es getterò le decir, si reti. tú lo dices, Sulla echaré las tua redes. parola getterò le reti. E Si tú allora lo accade dices, echaré las l'inaudito, redes. il Y miracolo di una entonces barca che sucede si lo riempie insólito, el di milagro de una pesci fino barca a que se quasi llena de ad pescados affondare, a tal quasi ad grado que affondare. casi se hunde, casi se hunde. Fratelli e sorelle, Hermanos y hermanas, dinanzi a tanti compiti della frente nostra vita a las quotidiana, numerosas ocupaciones de nuestra vida davanti alla cotidiana, chiamata che tutti ante avvertiamo la a llamada que costruire todos una sentimos società de più giusta, construir una ad sociedad más andare avanti justa, sulla de via di pace e avanzar en del el camino dialogo, de la paz y del questo diálogo, dialogo che qui in este Indonesia diálogo da que tempo aquí en è stata Indonesia tracciata, se ha questa propuesto via, desde hace tiempo, este che camino. possiamo sentirci a volte inadeguati, A veces sentire il podemos peso di sentirnos tanto impegno insuficientes, che non sentir el sempre peso de porta i frutti tanto sperati, compromiso que no siempre oppure da los frutos dei nostri esperados cuori o che sembrano arrestare il cammino. de nuestros Ma con errores la que stessa parecen umiltà e la frenar el stessa fede di camino. Pietro, Pero anche a noi con la è chiesto misma di non humildad y la restare misma fe de prigionieri Pedro, también a dei nostri nosotros se nos pide que no fallimenti. permanezcamos Questo è encerrados en nuestros profondamente. fracasos. Y esto es una cosa muy I fea, fallimenti porque los fracasos ci prendono e nos noi possiamo diventare toman prigionieri y dei nosotros fallimenti. podemos Ecco, quedarnos per favore, prisioneros de nuestros non fracasos. restare No, por favor, prigionieri dei nostri no fallimenti que permanezcamos e invece di prisioneros de rimanere con nuestros lo sguardo fisso fracasos. sulle nostre reti, Y en vez sulle de nostre permanecer noete con nuestra vuote, mirada fija en nuestras guardare Gesù e redes affidarci a vacías, Lui. miremos a Jesús Non y guardare confiemos en Él. le tue rete No vuote, mires tus redes guarda Gesù, vacías, mira en guarda Jesús, Gesù. mira a Jesús. Lui ti Él farà te hará camminare, caminar. Lui Él ti farà andare bene. Él te Fidati hará di Gesù. Sempre andar possiamo bien. Confía en rischiare Jesús. di prendere il Siempre largo podemos e gettare arriesgarnos a ir nuovamente mar le adentro reti, y volver a echar anche las quando abbiamo redes, attraversato aun la cuando notte del hayamos fallimento, pasado a través de il la tempo noche del della fracaso, delusione, a través in del cui tiempo de non la abbiamo preso desilusión, nulla. en el cual no hayamos sacado nada. Adesso farò un piccolo silenzio. Ahora voy a hacer un pequeño Ognuno di voi silencio pensi y que cada uno ai de propri ustedes fallimenti. piense en los propios fracasos.
Guardando questi fallimenti, Y mirando estos fracasos, arriesguemos, vayamos adelante con la valentía de la palabra de Dios. Santa Teresa de Calcuta, cuya memoria hoy celebramos, que incansablemente cuidó a los más pobres y se hizo promotora de la paz y del diálogo, decía: cuando no tengamos nada que dar, demos ese nada. Y recuerda, aunque no tengas nada que cosechar, no te canses nunca de sembrar. Hermanos y hermanas, no se cansen nunca de sembrar, porque eso es vida. Esto, hermanos y hermanas, quisiera decírselo también a ustedes, a esta nación, a este maravilloso y variado archipiélago. No se cansen de zarpar, no se cansen de echar las redes, no se cansen de soñar, no se cansen de soñar y de construir aún una civilización de paz. Atrévanse siempre a soñar en la fraternidad, que es un verdadero tesoro entre ustedes. Con la palabra del Señor los animo a sembrar amor, a reconocer confiados el camino del diálogo, a seguir manifestando su bondad y amabilidad con la sonrisa típica que los caracteriza. Les dijeron que ustedes son un pueblo sonriente. No pierdan la sonrisa, por favor, y vayan adelante. Siate costruttori di pace. Y sean constructores de paz, sean constructores de esperanza. Este es el deseo expresado recientemente por los obispos del país y es el deseo que yo también quiero dirigir a todo el pueblo indonesio. Caminen juntos por el bien de la sociedad y de la Iglesia. Sean constructores de esperanza. Escuchen bien, sean constructores de esperanza. De esa esperanza del Evangelio que no defrauda nunca. Y que nos abre a la alegría que no tiene fin. Muchas gracias.